Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional y ya casi por 12 años aquí en Radio América. Recuerde que también estamos en vivo y en directo por la página de Facebook de Montgomery County en español. Así que si nos quiere ver, simplemente pues acceda a través de su teléfono celular Montgomery County en español en Facebook. Si está conduciendo, no vaya al teléfono móvil, simplemente escúchenos por Radio América. Y bueno, ya este 2023, señores, se nos está yendo. Y hoy tenemos invitado especial, nada menos y nada más que a nuestro ejecutivo Marc Elrich para hablarnos un poquito sobre los acontecimientos acá en el gobierno del condado de Montgomery en este año 2023. Señor ejecutivo, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno, nos alegra siempre su compañía, tenerlo acá. Quizás usted no sabe que el señor Elrich entiende bastante nuestro idioma. Aún no lo habla mucho, no lo practica mucho, pero bueno, para el año 2024, meta, ¿sí, señor? Yo no estudio bastante para hablar solamente en español. Ajá, pero bueno, para el 2024, we're going to give it a try in 2024. All right, vamos a hacer este año que es como un repaso rápido de algunas cositas de lo mucho que ha ocurrido acá en nuestro condado de Montgomery. Y vamos a empezar, señor ejecutivo. How would you describe 2023? ¿Cómo describiera este año 2023? Find one word to describe this year, sir. Better. ¡Ay, qué bueno! we got mostly past COVID. So COVID's kind of transitioned for the moment anyway into a less severe disease. So that's been a good thing. Una palabrita para describir este año, según el Ejecutivo, mejor, better. ¿Por qué? Porque hemos ya más o menos atravesado la crisis del COVID-19 y obviamente pues esto es mejora. Challenges, retos, ¿cuáles han sido algunos de ellos? Challenges, I think, a lot of the things people expect, affordable housing continues to be a challenge. It's despite what we're doing and despite rent stabilization, it continues to be an issue for many people. Community mental health, we know is an issue. We do not have adequate, nor does the state, nor does anybody have adequate mental health facilities to really help people who need support when they're experiencing difficulties. So that's been an ongoing struggle, I think, for everybody. Let me go ahead and translate that. Yeah. ¿Cuáles han sido algunos de los retos acá en el condado de Montgomery? Bueno, siempre el tema de la vivienda asequible, a pesar de que se pudo aprobar la ley de la estabilización en cuanto al alquiler, pues vivienda asequible para muchos continúa siendo un reto. Salud mental. No estamos equipados ni a nivel estatal ni a nivel del condado local en cuanto a infraestructura para darle frente a esta situación de salud mental muchas personas en nuestra comunidad. Any other challenges, Mr. County Executive, this year? Always, like we needed more money for food. We've had to continue to provide, more assistance. I think people assumed that things would get better after COVID, but in a lot of ways, the needs in the community are where they were during COVID. That continues to be an issue. And I think, school issues continue to get some headlines. The issue of accountability with the schools and their budgets continues to be an issue. Algunos de los retos, pues fondos para alimento. Y voy a finalizar con lo que acaba de decir, el tema de las escuelas públicas, lo que es la accountability. Oh my goodness, I'm having a senior moment to translate that word. El hecho de que la responsabilidad de las escuelas públicas y la transparencia de las escuelas públicas también. What would you say, Mr. County Executive, has been your greatest accomplishment this year at the government level? I think working with, some of the council members to get rent stabilization passed was, I think, a really major accomplishment. We've, on the economic front, we've been able to continue to attract companies to come to Montgomery County.
So we're continuing to see growth in our life sciences sector, which is what we've been hoping for, and that's been important to us to be able to maintain that. And I think, on affordable housing, we've actually preserved a large number of units. I mean, hundreds of units the county's been able to preserve. And we are partners in developments that are also going to build hundreds of affordable units in the county. So that's been really positive for us. So I think those are things that are really kind of highlights. Okay. Acá resaltando algunos de los logros, ¿no?, de este año a nivel del gobierno, pues primero el Ejecutivo resalta el haber podido trabajar estrechamente con el Consejo, algunos concejales, en lo que es el proyecto de ley que se convirtió en ley de la estabilización del alquiler en el condado de Montgomery. También el hecho en aspecto de desarrollo económico, atraer empresas al condado de Montgomery, sobre todo en el sector de las ciencias vivas, y en el tema de la vivienda asequible, pues se ha podido preservar cientos de unidades y a la misma vez trabajar con desarrolladores urbanos para crear cientos de viviendas asequibles también en el condado de Montgomery. At the personal level, your greatest accomplishment. Ajá. It's like I got a lot of satisfaction out of getting the rent stabilization bill through. That was really important to me. We did 2 successful business trips to Taiwan and then to India and Vietnam. And, in both cases, we were able to identify companies that were interested in coming here, specifically to Montgomery County. And we were able to find partners for some of the Montgomery County businesses we brought with those on trips. So those are really, they're really intensely busy, but I feel like they're really productive, and I feel pretty good about. At the personal level. Yeah. Okay. Le pregunté el tema, no, a nivel personal, pero bueno, me contestó a nivel de gobierno, ¿ok? Satisfacción, pues por supuesto, lo de la estabilización del alquiler en el condado de Montgomery y un par de viajes de desarrollo económico que se han llevado a cabo a Taiwán, a la India y a Vietnam con el propósito de atraer empresas acá al condado de Montgomery. So you've mentioned rent stabilization a couple of times here at the beginning of the show. So, it goes into effect in spring 2024. So for those folks in the county that actually rent, what can they expect? Well, it'll put a cap on rents. And right now that cap would be about 6%. It's higher than I think it should be, but it's better than having no controls at all. So it should prevent, the really, really high rent increases that we've been seeing. So it'll kind of moderate the rent increases in the county. Hopefully, if we see how it works and we see what else happens in the world of rent increases, hopefully we can reconsider it and try to bring it a little bit more in line with inflation as we go forward. But people should begin to see after the spring these limits on their rent increases, which I think will take some of the pressure off our families, particularly our neediest families. En términos de la estabilización del alquiler en el condado de Montgomery, entra en vigor para la primavera del año próximo, 2024, pone un límite en los aumentos al alquiler del 100%, esta estabilización, y esto como para más o menos, no es control de alquiler, pero más o menos para controlar un poco los aumentos súper elevados. Se va a evaluar, reconsiderar, a tratar de alinear con la inflación. Así que esta es una medida que entrará en vigor, se logró este año a nivel de consejo, de firma del Ejecutivo, pero entra en vigor para la primavera del próximo año. You also mentioned affordable housing. We started 2023 with the groundbreaking housing of the big project in Silver Spring, Right. where the recreation headquarters used to be. There's been Park Montgomery West, Bushy Drive, the Leggett, Seneca Creek, Westchester West, Park Montgomery, Falkland, et cetera, et cetera. There've been a whole lot of them. So how much has been the county investment, and how many families approximately is the estimate that would be benefited by all of this affordable housing? I haven't thought about adding it all up, but we had just one deal we did at Westchester West, preserved housing for 365 families. The county put in $65 million. We were able to have a nonprofit then buy it from the county, and then so we were able to take that money back and then put it back out into other deals. We're turning money over
as fast as we have it. We already have enough money committed out of next year's that, we would spend all of next year's money. If we don't get any more money put into the budget, everything we've got for next year is pretty much committed to. So it's a lot of housing. It's going to be thousands, of people that are going to be affected and many hundreds of units. I wish I could give you the total on that, but it's a lot. Exactamente. Bueno, no se preocupe, está bien, no se preocupe. Estamos hablando de que van a ser verdaderamente entre todos estos proyectos que mencioné así rapidito, van a ser cientos de unidades. Por ejemplo, Westchester West es uno de los complejos que se hizo la preservación de más de 300 familias van a ser beneficiadas, una inversión de casi 65 millones de dólares. Y las inversiones en términos de adquisición y preservar, pues tienen que ver cómo va entrando la plata, los fondos, el dinero. Todo el dinero del año próximo, pues ha sido más bien ya gastado, comprometido, invertido, lo que quiere decir que mientras vas entrando, va saliendo. Así es, así son los presupuestos. Ok, fabuloso. Esas son buenísimas noticias en cuanto a los avances que hemos tenido en vivienda asequible en el condado de Montgomery. Mr. County Executive, let's transition to something that it's not the best topic at all, but it's fentanyl consumption, fentanilo, sobredosis, overdoses here in the county. There have been several instances of community listening sessions and so forth. How would you rate the county this far as education and prevention within the community, and that is involving, stakeholders in the community, the private sector, the police department, the Department of Health and Human Services, school system, everybody in this effort? How would you evaluate this, and what needs to be done moving forward? Because it's not done. La crisis del fentanilo. So, the most important thing is something we can't do, but we need to shut off the supply of fentanyl. This is coming into the United States. We need to stop the ability of this drug to get into the country, and we've got to stop it for people who are manufacturing it here. We've got to figure out how we put an end to it, because it's extremely dangerous. It's highly addictive. It's really hard to detect because a lot of times, people are buying it accidentally in something else that they're buying, and so they don't even realize what they're getting into. El primer paso, pues obviamente es tratar de ponerle un pare, un alto, un stop a la entrada de estos productos en nuestras fronteras en los Estados Unidos, a la fabricación. Obviamente es un producto, el fentanilo, peligroso, adictivo y difícil de detectar en muchas, quizás, de los narcóticos que compran las personas. ¿Okay? ¿Qué So más? I feel like, we continue to struggle. We need more people in the mental health field as we try to hire. That continues to be difficult to find psychologists, therapists who can work with people. We're looking to stand up a restoration center. We're trying to work with the state to get more funds for actually treating people who get addicted to fentanyl. We don't even have adequate facilities in the state to send people to. So we're trying to do our part. We're trying to figure out what we can add to the mix, but we really need the state to step up and fund this. This is normally in the state's budget, not so much relying on counties to do it. But here we are. Difícil, ha sido difícil y es difícil darle frente. Varias razones. En el campo de la salud mental, pues la escasez quizás de terapeutas, de psicólogos. Hace falta un centro de restauración para las personas adictas y obviamente pues hacen falta los fondos, sobre todo por parte del Estado, y es importante que el Estado de Maryland pues tome pasos hacia adelante para poder fundar un centro donde las personas puedan recibir la asistencia necesaria. Estoy resumiendo lo que usted dice. Okay, as far as what you mentioned, restoration center, nothing on that end yet, correct? Nothing yet. We're lining up the money to actually build this thing, so we know we'll be able to provide it, but it's gonna have to get built now.
Exacto. Un centro de restauración, que vendría siendo el nombre de este centro para las personas que necesiten esta asistencia, está en proceso de planificación, de construcción, todavía nada. Recordándole a aquellas personas que nuestro centro de crisis del condado de Montgomery pues está disponible los 7 días de la semana, 24 horas al día. Si usted tiene algún conocido, miembro de la familia que necesite ayuda o usted necesita guía en términos de adicción a cualquier tipo de sustancia, ese número telefónico es el 240-777-4000, 240-777-4000. Bienvenido Initiative. La Bienvenido Initiative es una iniciativa que ha estado colaborando para asistir con recursos a las familias inmigrantes y también a las familias que son recién llegadas a nuestra comunidad. Do you foresee more funding for that initiative for your fiscal year 2025? We anticipate putting more money into this initiative. We also are hoping that we get greater support from the state and federal government for this. Again, this is, the failure of the federal immigration policies, and these wound up, in our lap. And, we were pretty, we took a lot of initiative early on. We've made it clear we were there, we were going to help people. This is kind of what the county does, but it would be good to have partners who felt like they needed to help us manage this, because it's not inexpensive to do this. It puts a strain on resources, and we're continuing to manage that, and I expect we'll continue to do so going forward. En cuanto a la iniciativa Bienvenido para asistir, ayudar con recursos a aquellas personas recién llegadas a nuestra comunidad, obviamente hace falta más dinero, apoyo del gobierno federal y estatal. Es consecuencia pues de los fallos precisamente del gobierno federal, y esperamos pues poder colaborar con asociados dentro de este entorno para poder continuar asistiendo. Y claro que esto pone presión, este gasto pone presión en el dinero del gobierno del condado. Así que para esto, más asistencia federal y estatal. Let's talk about transportation issues. This year, there's been several transportation things that have happened. The fares were kept at $1. Are they going to be kept at $1 Yes. for under FY? Okay. We're anticipating leaving them there. We're going to leave them there, not going to raise them. Ok, las tarifas de los autobuses Ride-on del condado continúan $1. Acaba de decir el ejecutivo que continuarán a $1 para el próximo año fiscal. Y también, bueno, transportación. Tenemos la aplicación Ride-on Planner, la abuelina que colaboró con Visión Cero, lo que es seguridad peatonal. And now we have the dedicated bus lanes. Okay. The red carpets for the buses. Yeah, the red colors, I guess it's required either by the state or federal government, but it's designed to set the lane apart so that cars know they're not supposed to drive in that lane. So you're going to see more red lanes going up in the county. That's a good thing. Simpático, porque no sé si ustedes han visto, pero ya ha comenzado la pintura en algunas vías, algunos carriles por ahí por la University Boulevard y por la parte de Traville Parkway, que van a ser carriles dedicados a autobuses para que puedan trasladarse con mayor desplazamiento, más rápido, para poder transportar a los pasajeros en el condado de Montgomery. Y este color rojo que ustedes van a ver no es una carpeta, una alfombra roja, sino es precisamente para recordarnos a nosotros, los conductores, que no podemos transitar por esas vías porque estos son dedicadas directamente para autobuses y también pues vehículos de emergencia. Así que this is interesting. Are we going to see some more of these red carpets around the county other than those two locations? Well, I think it's just the start of what you're going to see. I mean, those would be the things that we do this year. We're looking at what we do with Connecticut Avenue, where there's going to be a bus lane. There are going to be bus lanes down 355. Fears Mill Road is getting, buses. So there's going to be more and more buses, rapid buses going out there to help people get from where they live to where they work. Exactamente, pues vamos a ir paulatinamente viendo más de estos carriles, estas sendas rápidas,
para los autobuses. Lo vamos a ver en la Beers Mill Road, en la carretera 355 y también en la avenida Connecticut. Public safety. Unfortunately, it has been a year of a whole lot of challenges as far as public safety, but the county has launched the drones program as first responders, a pilot program. There is an incentive for the candidates for the police department, signing bonuses. Right. And lately, the last thing has been the police private security cameras program that has been instituted into place. Do you think all these components are going to bring the crime rates down in the county? Okay, go ahead. So I was going to say that I think the recruiting bonuses should help us continue to increase the size of the department back to where it's supposed to be. You don't see the effect right away because they've got to go through the academy before they're out on the streets. And so it's going to be a little while between when they get through the academy to when they're actually on the streets. But I think as we make this regular, this will be a normal part of what we're doing. The drone program is really interesting. It's already. Let me go ahead and let me translate about the incentive program. En cuanto a lo que es seguridad pública y para trabajar en términos de, pues obviamente, ir bajando las tasas de crímenes en el condado, pues se creó el programa de incentivo para policías, poder contratar más policías, y esto paulatinamente nos debe llevar a dónde debemos estar en la cifra de oficiales de la policía. Claro, que no lo vamos a ver de inmediato en las calles porque ellos tienen que ir a la academia, tienen que hacer todo su adiestramiento, graduarse y posteriormente los veremos en las calles. Tenemos también el programa de drones que se implementó este año, que es un programa piloto, y nos iba a hablar ahora del programa de drones. Yeah, so the drone program is new for us. We have drones now in Silver Spring and Wheaton. This is what you call a pilot program or a trial. And basically the drones are on top of buildings in those two areas. And when there's a call for the police to respond to, they put the drones in the air, and the drones can get there faster than police officers get there because they fly over buildings. They go pretty quickly. So we can put a drone on a scene early on. They've already helped us catch a few people because the drones got there in time to identify them, follow them until the police could get there and arrest them. So it's been pretty good. One of them actually involved following a person who got on a bus, telling the police what bus they got on so the police could stop the bus and get them off the bus. So this is, the kind of thing that if it keeps working this way, this will become normal. We'll expand the drone problem to other parts, or the drone program to other parts of the county. And I anticipate that's something we will be doing. Se puede anticipar de que este programa de los drones, los vamos a ver en otras partes del condado, ha sido nuevo, implementado en las zonas de Silver Spring, de Wheaton como programa piloto, y de la manera que funciona es que cuando hay una llamada relacionada con algún caso de emergencia, pues es más fácil responder, despachar a un drone, ya que pues, sobrevuela edificios y puede llegar más rápido a la escena que la policía, que tiene que ir atravesando pues el tránsito. Ya ha habido pues un incidente donde una persona fue detectada tras cometer un crimen, se monta un autobús, el dron pues capta la imagen y la policía puede llegar al autobús y detener a esa persona. Lo que quiere decir que es posible que esto se pueda expandir en los... Es piloto, lo estamos probando. Ya veremos cómo va. Aparentemente está yendo bien. Oh my God, we only have 4 minutes left and I have so much material to cover. How do you do that? Miren, señores, acá tenemos una lista tremenda. Nos falta el programa de las cámaras de seguridad, que ya hablamos la semana pasada con el teniente Dan Helton. Nos falta el clima, el climate change, nos falta el reciclaje, nos falta los negocios, el desarrollo económico, Hispanic Heritage Month, que este año fue la bomba.
This year, Hispanic Heritage Month was the most engaging Yes. That I have seen in county history, so thank you for that. Los conciertos, el ejecutivo que visitó varios negocios latinos, hicimos todas las fiestas que hicimos en la plaza de Wheaton. Y bueno, para finalizar, porque nos quedan un par de minutos nomás, señor ejecutivo, díganos cuáles son algunas de las metas, goals for 2024. Goals for 2024. Move the bus rapid transit program forward so we get closer to implementation, more of the lines that we need to put in place. Build more affordable housing and get more money in the budget so we can do more affordable housing. We're at the point now where what limits us is our resources. It's no longer will, it's no longer programs. It comes down to if we can find the money, we can do it. And so we're going to try to, increase the amount of funding we're able to put in it as we go forward. Working on strengthening our biotech center. We are one of the leading biotech centers in the country. We're considered like number 3. We are in a position to further strengthen it and to build on what we've already done so far. This sector, when I came in here, there was not much happening. Over the past few years, we've had major progress. We've got a project with the University of Maryland, building an institute for health computing. All these things are part of trying to build a bigger ecosystem here that'll support further growth in the life sciences industry. So I'm excited about the possibilities. I can see where this is going. So I'm really encouraged. Ok, vamos a traducir, vamos a reducir todo eso. ¿Cuáles son algunas de las metas para el año próximo? Pues obviamente continuar el crecimiento de la preservación de las unidades para vivienda asequible, donde si se encuentra el dinero, se hacen las inversiones, hace falta el recurso, mejorar e implementar el sistema de los autobuses rápidos del condado de Montgomery y en tercer punto, pues ampliar el sector de biotecnología en nuestro condado de Montgomery. Somos el número 3, number 3, what, at the national level or state level? In biotechnology. We're like number 3 at the national level. En el nivel nacional somos... Only 2 clusters bigger than us, and that's what we're aiming at. Exactamente, número 3 somos a nivel nacional, pues mejorar eso. De hecho, este año se creó el Instituto para Salud a nivel de computarización y pues el progreso de las ciencias vivas ha sido un gran incremento bajo la administración del ejecutivo Marc Elrich. We have 1 minute left, Mr. County's executive. So what are you going to be doing during the holidays? Taking some time off? Maybe a couple of days. I think that's about what I'm planning on doing. I'll be mostly doing work because we're getting ready for the budget. We got a lot of work to do to prepare for that. So I'll be doing That's right. And I will be trying to improve my indoor garden and to see if I can get a greenhouse to work outside and if I can grow things during at least part of the winter. So I've got those are my personal goals, is growing more plants. It's like I have amazing pepper collection. So if I can improve my pepper collection, I'd be very happy. Ok, pues ya escucharon algunas de las prioridades del Ejecutivo, se nos ha agotado el tiempo, voy a resumir, se va a tomar un par de días libres solamente porque tiene que trabajar, estamos ya en temporada de preparativos de presupuesto operativo del condado de Montgomery y va a tratar de hacer jardinería en el interior con un greenhouse and un invernadero para plantitas y todo. Así que muchísimas gracias, señor Ejecutivo. I mean, time just flew by. Felices fiestas para usted. Muchas gracias. Y ya saben, para toda la información sobre el condado de Montgomery, Montgomery County, md.gov, y también síganos en Montgomery County en español. Y no se olviden del número nuestro de WhatsApp del condado de Montgomery, que se puede suscribir, a ver si lo encuentro por acá, porque todavía no me lo sé de memoria. Me lo tendría que saber de memoria, Patricia, pero no me lo sé. De todas maneras, el número de WhatsApp del condado de Montgomery es el 240-447-1862.
240-447-1862 y síganos para recibir actualizaciones en español de nuestro condado de Montgomery. Muchísimas gracias, señor ejecutivo. Thank you very much. Hasta el Muchas 2024. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía